Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you feeling today? So far, fine, Miss. Ya, alhamdulillah. Before we start our class today, let's pray together ya. Pray together. Okay, thank you all. I will check our attendance before start the material. Let's see, here we have Yuni Kartika, are you there? Hello, Yuni. Are you there? Yes, Miss. Yes. For the response. Ilham Primanda, are you there? Halo, Ilham. Hadir, Miss. Okay, thank you. Mutiara Salsabila, are you there? Yes, Miss. Okay, thank you. Siti Murdia, are you there? Halo. Halo, Siti Murdia. Oke, mungkin kendala sinyal ya. Let's see. Last we have Tia Kurniati. Are you there? Mungkin sinyalnya juga kurang baik. Okay, in our previous meeting we have learned together about, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat tentang ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris? Apa ayo kemarin? Thank you, Miss. Thanking expression. Thanking expression. Ya, betul. Mbak Yuni masih ingat nggak apa sih thanking expression itu? Thanking expression adalah kalimat untuk menunjukkan rasa terima kasih kita terhadap orang lain. Begitu bukan, Miss? Oke, terima kasih ya Mbak Yuni atas responnya. Anyone can give us example how to express the thanking expression? Ada yang bisa nggak dalam bahasa Inggris? Mungkin Mas Ilham. Miss, Ya. Miss, maaf, suara Miss kekecilan, Miss. Oh, kekecilan Hampir ya? gak kedengeran di, hampir gak sorry. kedengeran di laptop. Oh iya. Saya ulang ya. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat thanking expression? Halo. Thank you. Thanks a lot. Thanks for helping me. Begitu bukan, Miss? Iya. Oke, thank you for the respon ya Mbak Yuni. Ternyata Mbak Yuni masih ingat. Ini yang lain kemana ya? Aku nggak ada suaranya. Udah siang, mungkin pada lapar ya. Oke, so today's material we are going to learn together about apologizing expression. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih apologetic expression itu? Saya, Miss. Oke, boleh Mbak Yuni silahkan. Apologizing expression adalah kalimat yang untuk menunjukkan atau mengekspresikan rasa bersalah kita dan rasa minta maaf kita terhadap orang lain, Miss. Iya, benar. Jadi, apologizing expression atau ungkapan meminta maaf merupakan suatu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan permintaan atau permohonan maaf atas kesalahan yang sudah kita perbuat kepada orang lain. Nah, di sini ada social functionnya ya. The first is offering apologies or excuse for some mistake. Kemudian yang kedua ada use to apologize for a mistake that made someone feel uncomfortable. Jadi social fungsinya itu ada dua. Yang pertama meminta maaf karena sebuah kesalahan, dan yang kedua juga meminta maaf karena telah membuat kesalahan dan membuat seseorang tidak nyaman. Oke, let's
move to the next slide. Sampai di sini sudah paham ya makna dari apologizing expression, teman-teman? Sudah paham ya? Yes, Miss. So, this is Miss, membaca. maaf, ini sinyalnya Oke, sorry, maaf ya teman-teman, ini sinyalnya jelek. Coba saya ulang. Apakah sudah terlihat layarnya? sudah. Suaranya putus-putus ya? Tadi iya, sekarang udah enggak lagi. Oke, so sorry ya guys, because my internet connection is unstable. Oke, lanjut aja ya. Anyone want to read this expression of apologizing? Anyone? Gimana, Miss? Ada yang mau membaca ini expressing apology? Yang sebelah Saya kiri? boleh, Miss. Oke, thank you Yuni. Go ahead. Expressing apology. Contoh-contoh kalimatnya ada 13. Dimulai dari sorry, I'm so sorry, I'm terribly sorry, sorry it was my fault, I'm really sorry, I do apologize for blank blank blank, please forgive me for blank blank blank, please accept my apology, pardon me for blank blank blank, I apologize for my attitude, sorry, please don't be mad at me, I'm sorry, I shouldn't have do that. I'm ashamed for what I have done. Please forgive me. Oke, thank you Mbak Yuni for helping me to read the expression. Nah, jadi di sini memiliki arti yang sama ya, ke-13-nya ini sama-sama mengungkapkan kalimat permintaan maaf. Nah, di sini ada yang sudah familiar, saya yakin kalian pasti sudah sering mendengarnya, ada sorry atau I'm so sorry. Nah, ini artinya saya meminta maaf. Kemudian yang ini I'm terribly sorry. Ini artinya saya sangat-sangat meminta maaf. Kemudian yang ini ada yang nomor 4, sorry it was my fault. Maaf, itu kesalahan saya. Kemudian yang nomor 5 ini ada I'm really sorry. Saya benar-benar minta maaf. Kemudian ini I do apologize for blank blank blank. Nah, blank blanknya ini bisa diganti dengan konteks yang dibicarakan. Saya meminta maaf untuk misalnya I do apologize for broke your back or something like that. Kemudian yang nomor 7 ada please forgive me for blank blank blank. Nah, ini juga bisa diisi sesuai konteksnya. Kemudian ada please accept my apology. Tolong terima permintaan maaf saya. Nah, kemudian yang nomor 9 ini, ada yang tahu nggak artinya? Anyone? Maaf sebelumnya, apa suara saya kurang jelas ya? Halo?
Sudah jelas, Miss. Oh, sudah jelas. Coba Mas Ilham, saya mau tanya, pardon me for ini artinya apa sih? Tahu nggak Mas Ilham? Waduh, Kira-kira belum artinya tahu apa? ya, Miss. Nggak tahu ya? Nah, pardon me for ini artinya juga sama, maafkan saya untuk. Tuh. Selain sorry, kita juga bisa bilang pardon. Pardon ini juga sama, yaitu minta maaf juga. Nah, kemudian nomor 10 ini, I apologize for my attitude. Ini artinya saya meminta maaf atas perilaku saya. Nah, kemudian yang di nomor 11 ini, sorry, please don't be mad at me. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak artinya yang di nomor 11 ini? Mungkin Mbak Murdi? Mbak Murdi, halo? Atau Mas Ilham? Mas Ilham tahu nggak artinya? Yang mana, Miss? Yang nomor 11. Maaf, tolong jangan marah padaku. Ya, benar. Thank you for the response, Mas Ilham. Eh, Jawabannya benar ya. Sorry, please don't be mad at me. Artinya maaf, tolong jangan marah kepadaku. Kemudian yang ini nomor 12 ada I'm sorry, I shouldn't have to do that. Nah, artinya di sini saya minta maaf, saya seharusnya tidak melakukan itu. Kemudian yang nomor 13 ada expression I'm ashamed for what I have done, please forgive me. Nah, ini artinya saya merasa malu untuk apa yang sudah saya lakukan. Tolong maafkan saya. Oke, sekarang move to the response. Anyone want to helping me to read the response, please? Mas Ilham mau membantu? Saya, Miss. Oke, Mbak Mutia ya? Ya. Oke, go ahead Mbak Mutia. Responses yang pertama, it's fine, or it's okay, or it's alright. Yang kedua, that's fine, or that's okay, or that's alright. Yang ketiga, forget it, don't worry about it doesn't matter, don't mention it, don't apologize, dan never mind. Thank you Mbak Mutiara. Oke, Mbak Mutiara tahu nggak arti yang ada di sini? Mungkin bisa mengartikan satu atau dua ekspresi yang ada di sini, bebas. Oke, Miss. Yang nomor 4, don't worry about it. Jangan khawatir tentang itu. Dan juga it doesn't matter, itu tidak masalah. Oke, thank you so much ya Mbak. Korek jawabannya. Jadi don't worry about it itu artinya jangan khawatir tentang itu. Dan juga it doesn't matter. It doesn't matter itu bukan apa-apa gitu. Terus saya yakin yang it's fine, it's okay kalian pasti sudah tahu ya. Sudah biasa dengar ya. Sudah biasa dengar kan? Nah, kemudian yang ini ada don't apologize, artinya jangan meminta maaf. Artinya konteksnya nggak masalah gitu ya. Kemudian never mind juga artinya tidak masalah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Apa sudah jelas? Sudah, Miss. Sudah jelas ya. Oke, thank you for the response Mas Ilham. Oke, let's move to the next slide. Nah, this is the example of dialogue for apologetic expression. Jadi di sini ada beberapa dialog tentang permintaan maaf. Anyone wanna be volunteers to read this dialogue? I need two students to read this. Mungkin Mas Ilham mau membantu saya untuk membaca? Kayaknya Mas Boleh. Ilham ngantuk ya. Ya udah, saya suruh baca, jangan lupa ya. Kemudian satunya
Ada yang mau menemani Mas Ilham? Mungkin Mbak Murdi atau Mbak Yuni atau Mbak Mutiara, silahkan. Halo, Saya boleh, Miss. oke. Thank you Mbak Yuni, go ahead and Mas Ilham. Azam, you didn't show me your homework. I am sorry, sir. I haven't done it. Oh, why? I wasn't well yesterday. What was wrong with you? I had a headache. But you know, I saw you playing kid yesterday evening. Aren't you telling a lie? Extremely sorry, sir. You are stubborn. Now you have to apologize. Please excuse me, sir. I now regret having told a lie. I assure you, sir, I will never tell a lie in my life. Good that you have realized. Oke, thank you Mas Ilham dan Mbak Yuni. Nah, jadi di dialog satu ini kira-kira menceritakan tentang apa sih? Kalian tahu nggak? Mbak Yuni, kira-kira dialognya ini konteksnya apa? Dialognya konteksnya guru yang menanyai siswanya kenapa tidak membuat PR. Awalnya siswanya bilang kalau dia tidak sehat, tapi ternyata gurunya tahu kalau dia bohong karena melihat dia main layang-layang sore kemarin. Ya, kemudian gurunya marah dan kemudian menyuruh Azam atau siswanya itu untuk meminta maaf. Oke, thank you for the answer ya Mbak Yuni. Jadi di sini Azam didn't do his homework because he got headache. Nah, dia bilangnya dia sakit, tetapi ternyata gurunya melihat Azam malah bermain layang-layang. Nah, jadi gurunya meminta Azam untuk meminta maaf karena telah berbohong. Nah, so kira-kira mana yang menunjukkan kalimat ungkapan permintaan maaf? Ayo, Mas Ilham. Yang mengungkapkan apa, Miss? Yang mengungkapkan kalimat permintaan maaf. Kira-kira yang mana? Ada berapa? Ada I'm sorry. Ya, Terus extremely sorry. ya, benar. Kemudian Terus udah kayaknya, Miss. ini satu lagi ya, ada 3 berarti. Yang please excuse me ini juga merupakan salah satu ungkapan permintaan maaf. Jadi ada 3. Yang pertama tadi I'm sorry, kemudian extremely sorry, kemudian ini ada please excuse me. Oke. Thank you for Mbak Yuni dan Mas Ilham. Let's move to the next slide. Jangan lupa makan nih. Okay, here we have the dialogue 2. Anyone wanna try to read this dialogue, please? Mungkin Mbak Mutiara dan Mbak Murdi mau membaca. Halo, Mbak Saya Mutiara. aja, Miss. Oke, boleh Mas Ilham. Sip. Terima kasih Mas Ilham. Terus satunya Mbak Murdi, Mbak Mutia. Ini pada kemana ya? Kok sepi banget. Yes, Miss.
Oh, mungkin Mbak Yuni mau baca lagi. Boleh, Miss? Okay. Thank you for helping me ya. Oke, go. Yuli, why you did not come to my birthday party last night? I do apologize for it, Rina. I really want to come to your party. Then why you were not just come? My mother is sick and I have to take care of her. Oh my goodness. I'm sorry. I didn't know that. You have to tell me earlier. That's okay, Rina. I hope your mother will get better soon. Thank you for your concern. Thank you again for Mas Ilham dan Mbak Yuni. Nah, jadi di dialog dua ini, tell about Rina was invited Yuli to her birthday party, but Yuli didn't come because her mom got sick and Yuli has to take care of her mom. Nah, dan di sini posisinya Rina tidak mengetahui bahwa ibunya Yuli ini sakit dan kemudian Rina ini meminta maaf kepada Yuli. Nah, oke. So, di sini ungkapan permintaan maafnya ada di mana ya? Ada berapa kira-kira? Mbak Yuni mungkin mau menunjukkan ada berapa jumlah kalimat apologizing expression in this dialogue. Okay, Miss. Wait, I'm reading again the dialogue first, Miss. Okay, go ahead. Ada dua, Miss. Ada apa aja kira-kira? Yang pertama itu dari Yuli. Dia bilang, I do apologize for it, Rina. Kemudian ada dari Rina lagi. Rina bilang, I'm sorry, I didn't know that. Oke, benar ya. Jadi di sini ada dua ungkapan permintaan maaf. Yang pertama dari Yuli, I do apologize for it, Rina. Kemudian Rina pun juga meminta maaf. I'm sorry, I didn't know that. Oke, thank you for the answer ya, Mbak Yuni and Mas Ilham. Oke, let's move to the next dialogue. For the last dialogue. Nah, this is the last dialogue. Anyone wanna read the dialogue? Mbak Murdi. Dari dialog 3 ini. Jadi, so in this dialogue, Sonny want to invite Chris in his birthday party, but Chris couldn't come because he has planned to visit his family in Surabaya. Jadi, si Sonny ini want to invite Chris to his birthday party ya di sini. Kemudian si Chris meminta maaf karena dia mempunyai rencana untuk mengunjungi keluarganya di Surabaya karena sudah 1 bulan tidak bertemu. Nah, coba Mas Ilham coba tunjukkan ada berapa kalimat ungkapan permintaan maaf dalam dialog ini? Ada 1, kedua ding, 2 Ada, Miss. ada 2 ya. Yang pertama Chris. Di sini ada, oh so sorry, I'm planning to visit my family in Surabaya. Kemudian Chris juga minta maaf lagi. Sorry my friend,
Nah, jadi ada dua kalimat ungkapan permintaan maaf di sini. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Kalau belum, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum, kita di sini ada video. Nah, biar kalian nggak ngantuk, kita nonton video bareng-bareng ya. So this is in this video, there are some apologizing expression that we can use also. So let's watch together. Okay, I will play. Elsie makes everyone speak. Hi Elsiers, good morning. Welcome back to our channel Kampung Inggris Elsie in T2 Teaching Tutorial Program with me, Mrs. T. Okay, so today I'm gonna invite you to learn about how to do apologizing. So let's check it out. Oke guys, di sini saya punya contoh tentang polite way to apologize. Biasanya kita hanya mengucapkan I'm sorry. So this the first, yang pertama, I hope you can forgive me. So you can change by another. I hope you can forgive me. Second, I apologize for my mistake. Third, please don't be mad at me. Artinya, selanjutnya, sorry, I didn't mean to. Artinya, maaf, aku nggak maksud. Dan yang terakhir ada, I'm terrible sorry. I'm terrible sorry, please. Sorry, aku menyesal. Nah, untuk selanjutnya, kita ada yang namanya respon. Biasanya respon teman-teman hanya mengucapkan, it's okay. So, change by other. So, let's check it out. Yang pertama, it's no problem at all. Bukan masalah. Yang kedua, don't worry about it. Jangan khawatir. Selanjutnya, don't take it too hard. Jangan dimasukin hati ya. And then the next one, forget it. Or you can say, never mind. And the last one, not a big deal. Bukan masalah yang besar. So guys, so don't say I'm sorry anymore. So you can choose other ways. This is a polite one. Then I'm so sorry. Okay guys, so don't forget to like, subscribe, and share. So if you have question and request, so you can comment at below. So Okay, so halo teman-teman, apa masih di sana? Oke, jadi di video ini ada beberapa ungkapan permintaan maaf secara sopan. Coba saya mau tanya, tadi contohnya apa saja ya yang ada di video tadi? Mbak Yuni, are you there? Halo, Mbak Yuni, are you there? Or Mas Ilham, are you there? Mas Ilham, can Yes. you hear my voice? Yes. Oke. Coba sebutkan ungkapan yang ada di video tadi yang sudah kita tonton sama-sama. Tadi ada I hope you can forgive me. Terus Itu ada artinya apa tadi, Mas Ilham? aku berharap kamu dapat memaafkanku. Oke, correct. Sebutkan mungkin dua lagi boleh. Terus ada I apologize for my mistakes, please. Oke. And then, Terus please
don't be mad at me. Oke, thank you for the response ya Mas Ilham. Nah, jadi tadi dari dalam videonya ini ada kurang lebih sekitar 5 ungkapan meminta maaf serta ada 6 ungkapan respon. Jadi tadi ada I hope you can forgive me. Saya berharap kamu dapat memaafkan saya. Kemudian I apologize for my mistake, please. Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Tolong. Kemudian ada please don't be mad at me, atau artinya jangan marah kepada saya. Kemudian sorry I didn't mean to, atau artinya maaf saya tidak uh, saya tidak I didn't mean to. Kemudian ada I'm terribly sorry. Saya sangat meminta maaf. Kemudian ada it's no problem at all, atau artinya itu bukan masalah sama sekali. Kemudian ada don't worry about that. Terus ada juga tadi don't take it to heart. Jangan dimasukkan ke hati. Kemudian ada forget it. Lupakan. Kemudian juga ada tadi never mind ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan yang terakhir ada not a big deal, atau bukan masalah besar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas Belum. semuanya? Belum ada ya, belum ada pertanyaan. Oke, let's move to the next question. Slide. Nah, this is a quiz for you, and each students have to answer it one by one. I hope ada yang mau membaca soalnya serta menjawabnya sekalian. Mungkin Mbak Yuni, are you there? Yes, Miss. Mau mencoba menjawab nomor 1. Alright. Dinda, I'd like to buy a strawberry cupcake. The seller says blank blank blank. We don't have any strawberry left. Which expression is suitable to complete the conversation? B. I'm terribly sorry. Oke, the answer is correct ya. Jadi jawabannya B. I'm terribly sorry. Di sini Dinda ingin membeli cupcake rasa strawberry, tapi penjualnya sudah kehabisan. Jadi sellernya say sorry by using this expression. I'm terribly sorry. Okay, thank you Mbak Yuni for the answer. Okay, let's move to the next question. Nah, ada yang mau mencoba mengerjakan soal nomor 2? Saya. Oke, Mas Ilham ya ini? Ya. Oke, go ahead Mas Ilham. Which expression is suitable to complete the conversation? B. Sorry. Jawabannya apa Mas? Yang B, Miss. Oh ya, benar jawabannya B. Mas Ilham, ini dialognya tentang apa sih? Tentang Rian yang menemukan buku Amelia. Jadi Amelia ini melihat bukunya dipegang oleh Rian ya. Ternyata Rian ini menemukan ketika dia membersihkan kelas dan Rian meminta maaf. Oke, thank you Mas Ilham. The answer is correct.
Okay, let's move to the next slide. Nah, siapa yang mau menjawab question nomor 3? Mbak Murdi, are you there? Yes, Miss. Maaf, tadi habis sholat. Okay, it's okay. Can you answer this question, please, for us? Okay. Expression has readables to complete the conversation. What is the correct answer? I'm terribly sorry. Okay, so the answer is correct ya, Mbak Murdi. Thank you. Nah, Mbak Murdi, coba Ibu mau tanya, kira-kira ini tentang apa sih soalnya? Bicarakan tentang apa? Kapan kelas dimulai? Maaf Miss, terlambat. Terlambat. Iya. Di Dono terlambat Miss, maaf Miss. Ya, it's okay. Jadi di sini Dono terlambat ya. Kemudian gurunya ini mengatakan bahwa kelasnya sudah berlangsung selama 20 menit. And then Dono said sorry to his teacher. Thank you for the response and the correct answer ya, Mbak Murdi. Okay. Nah, for this question, anyone wanna try to answer? Mbak Murdi mau coba lagi mungkin? Atau mungkin Mbak Yuni boleh, Mas Ilham pun juga boleh. Saya aja, Miss. Oke, go ahead Mbak Yuni. Okay. Kansa, I spilled your food. Blank, blank, blank. Kian said, be careful next time. And Kansa answered, okay. So The answer correct is C. Please forgive me. Okay, correct. The answer is please forgive me. Mohon maafkan saya. Nah, dari dialog ini tentang apa, Mbak? Permasalahannya. Apologizing. Ya, terus masalahnya apa di sini? Di Kansa? Masalahnya adalah Kansa yang menumpahkan makanan. Ya, Kian ya. Iya. Oke. Jadi di sini Kansa menumpahkan makanannya ke Kian. Nah, terus si Kian ini be careful next time. Terus Kansa menjawab oke. Nah, jadi jawaban yang tepat di soal ini yaitu si Kansa ini meminta maaf. Okay, thank you for the response and the correct answer, Mbak Yuni. Okay. Next question. Anyone wanna try to answer this question? I think this is the last. Mungkin Mas Ilham mau coba lagi atau Mbak Murdi, silahkan. Saya. Oke. Thank you Mas Ilham. Go ahead. Which phrase is suitable to fill the blank on the conversation above? Yuk, kira-kira yang mana? D. Please don't be mad at me. Oke, correct answer. Nah, jadi di sini si Ron ini tidak menumpahkan merusak cangkir kopinya ayahnya. And he said, please don't be mad at me. Gitu. Oke, thank you Mas Ilham for the response. Nah, oke, this is the last practice for you guys. So you have to make a short dialogue by using apologizing expression. I will give you around 5
minutes to make a short dialogue. Is it possible? Bisa ya? Kan tadi ada banyak contoh ya dialog-dialog, dimulai dari contoh dialog, kemudian juga tadi soalnya juga berupa soal dialog. Nah, saya meminta kalian untuk membuat dialog pendek saja tentang apologizing expression. Oke, dimulai dari sekarang ya. Miss, I already type my answer in the chat box. Oke, Mbak Yuni, let me see ya. Oke, saya salin dulu ya di slide. So this is the Mbak Yuni answer. Nah, Mbak Yuni bisa dijelaskan nggak ini tentang apa? Jadi dialognya itu tentang Aisyah yang meminta pennya untuk dikembalikan. Terus Ara bilang, apa yang kamu maksudnya pen ini? Terus Aisyah kaget, ternyata pennya sudah hancur atau sudah gak bisa dipakai lagi. Terus Ara bilang saya nggak bermaksud merusaknya. Jadi dia meminta maaf terus menawarkan untuk mengganti pennya. Oke. Terus kata Aisyah nggak usah ya, dimaafkan. Oke, thank you Mbak Yuni for the response. It is a good dialogue. Nah, okay. So after we learn together about apologizing expression, you'll be able to know how to use it in many contexts ya. Jadi setelah kita mempelajari ekspresi atau ungkapan permintaan maaf, kita bisa menggunakannya dalam bahasa Inggris di berbagai konteks. Nah, tadi coba Ibu mau bertanya, apa sih permintaan maaf itu, ungkapan permintaan maaf? Coba Mas Ilham. Gimana, Miss? Ungkapan permintaan maaf itu apa sih tadi? Kan kita tadi udah belajar sama-sama ya. Ada I'm sorry. Terus ada apa lagi? Terus I apologize. Ya. Nah, itu ungkapan permintaan maaf itu apa, Mas? Artinya, ungkapan yang digunakan untuk meminta maaf. Ya, kok bingung Mas? Jadi ungkapan apologizing expression ini merupakan ungkapan yang
kita gunakan untuk meminta maaf kepada seseorang. Mungkin karena kita melakukan satu kesalahan yang menyakiti orang tersebut gitu. Nah, tadi juga Mas Ilham sudah mention ya beberapa example of the apologizing expression. Tadi ada I'm sorry, kemudian my apologize, terus ada pardon me, terus kemudian ada banyak ya. Tadi ada yang dari video tadi juga ada I hope you can forgive me, I apologize for my mistake, kemudian ada I'm terribly sorry. Nah, so I think it's enough for today. And after this, I will send this material on our WhatsApp group. And then if you have any questions, you can also write down your question on our WhatsApp group. Okay, see you next time. Have a nice day. Thank you so much, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.